профессор. То, что перевод по-фарси будет. مترجم زبان فارسیشون هستم، ایشون به روسی صحبت میکنم، من ترجمه میکنم براشون. ما مترجم فارسی نداریم آخه. نه من ترجمه میکنم براشون. ایشون روسی سوال دارن. Russian. خب من فارسی من و انگلیسی ترجمه نمیکنن مترجما توی کابین. فارسی ندارن مترجم انگلیسی. بدیم مایکو با آقای دکتر English. حسینی. Знаете, когда я приведу на фарси, у них сейчас в кабинете нет другого. Не, сейчас я закончу. Уважаемые участники собрания, ما في وقت يا دكتور. Не. ما في وقت. يلا تفضل. мне не понравилось вступление участников, вступающих. У вас нет четкая позиция по остановлению мира Палестине. فقط میخواستن که تشکر کنن از سخنرانی مهمانان گرامی و میگن که یه پوزیشن خیلی دقیقی رو مشخص نکردین در رابطه با صلح و حمایتی که میخواین از فلسطین داشته باشین. Государство Иран проводит прекрасную конференцию, чтобы помочь мир Палестине. А мы что делаем? Мы не помогаем. Поэтому у нас должна быть четкая позиция от имени участников конференции, чтобы остановить войну в Палестине, чтобы Израиль прекратил свою войну против Палестины. و میگن که دولت ایران همیشه سعی کرده که همچین فروم هایی رو برگزار بکنه، حمایت خودش رو از فلسطین نشون بده. ما چی کار کردیم؟ لطفا سعی کنیم که یک پوزیشن مشخصی رو داشته باشیم بابت اینکه این جنگ و خونریزی از طرف اسرائیل به پایان برسه. ممنون. В بفرمایید. мусульманских государствах у нас нет единства. Единства нету. Израиль нападает. Мусульманское государство оказывает поддержку Америку. 4 триллиона долларов оказывает. Прекратить все это поддержку Америку. Америка потом оказывает Израилю помощь. Израиль потом бомбит Палестину. و میخوام خواهش بکنن که نیاز به ترجمه اگر نیست. بفرمایید شما بعد و مایکو ایشون بدین دارن آقای میگن دکتر که حسینی. کشورهای مسلمان باید که یک وحدت یک جانبه‌ای رو همگی وضع بکنن بابت اینکه بقیه کشورهای عربی و همینطور آمریکا قطع بکنن این حمایتی رو که از آمریکا دارن و باعث ادامه فرمایید جنگ وقت اسرائیل نیست دیگه. لطف کنید دیگه. بدیم با آقای دکتر حسینی. ممنون.